percuma, ya. Kerajaan bayar hospital swasta, kerajaan bayar klinik swasta, dan mereka cuma perlu memberi suntikan vaksin kepada penerima sahaja. Vaksin kita hantar kepada mereka ataupun mereka ambil daripada pusat simpanan vaksin kerajaan. Saya harap berita ini akan dapat memberi satu penjelasan berkenaan dengan usaha kita untuk meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin kepada penduduk di Malaysia. Saya faham bahawa ada kegusaran sekarang ini berkaitan dengan bila nak dapat vaksin, ya, dan usaha-usaha untuk mempercepatkan bekalan yang telah pun saya sampaikan dalam sidang media yang lepas. Hari ini saya ceritakan pula dari segi kapasiti untuk memastikan bahawa bekalan yang bertambah itu dapat diberikan suntikan secepat mungkin. So we have increased supply June onwards, ya, bermula pada bulan Jun, by opening up more PPVs, ya, Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor Bahru, dan di seluruh negara. Kita akan pergi ke negeri-negeri lain dan melihat di mana lagi kita boleh buka PPV menggunakan klinik swasta, GP klinik yang berada di semua di seluruh negara, dan juga menggunakan hospital swasta. Saya percaya kadar vaksinasi kita akan meningkat dengan lebih mendadak lagi dalam minggu-minggu yang akan datang. Okey, saya buka pada apa-apa soalan. Earlier this month, you promised that migrant workers will not be detained when they come for the vaccination. But yesterday, they said immigration are working for testing operation throughout these 2 weeks of lockdown. So don't you think this will affect their confidence to come forward for the vaccination? We are going to submit a joint paper between MOSTI and KDN soon on how we approach the vaccination program for undocumented migrants. So notwithstanding the announcement yesterday, I will be discussing with the Home Minister on what for the government should be the priority, which is public health right now. Any questions? Oh, dalam media sosial macam-macam soalan. Tanya ke media tak langsung. WTC, kisah WTC semalam yang dibandingkan tu sebenarnya apa yang jadi? Sebab ada yang kata ada kontak positif yang pergi ke kontak rapat positif yang pergi ke situ. Jadi mungkin boleh beritahu apa sebenarnya? Ya, so biasanya appointment kita diberi sehingga pukul 9. Ya, sehingga pukul 9. Tetapi semalam appointment itu tidak sampai pukul 9. Jadi dia waktu operasi dalam sistem dipendekkan, ya. It was a mistake. Itu yang berlaku kesesakan. Tapi apabila kita dapati ramai yang datang, masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat. Setakat ini saya tak terima apa-apa. Kapasiti pada hari esok adalah 2,000 lebih, tapi kita sasarkan bahawa PPV MyTech ini boleh menampung 6,000 ke atas. Sekiranya kita menggunakan 2 dewan di bawah dan mungkin 1-2 dewan di atas, mungkin kita boleh tingkatkan kapasiti. But we start with 2,000 first. Sebab kita masih lagi dalam fasa warga mas bagi PPV wilayah persekutuan. Jadi kita tak nak esok berlaku kesesakan yang terlalu banyak. Kita nak tengok dalam seminggu dulu. Bila dah stabilize di sini, kita boleh meningkatkan kapasiti di MyTech. My question is related to statements issued by Ministry Najib. Just like he actually suggested to have a drive-through vaccination. Do you think this is feasible? And second question is, I think YBUB just issued a statement an hour ago regarding to your question on the 150,000 vaccines in June. Is maximum vaccination or average? So we have reached 107,000 a day. I think it was 2 days ago. We will be able to reach 150,000 a day very soon with the arrival of increasing supplies. And I want to ensure that 150,000
becomes an average rather than a peak once in a while. So we are working very hard to ensure that we can get up to 150,000 average this coming month, which is June. There are some days where we drop because there are some states which operate on a 6-day cycle. We are trying to increase to 7 days, but in some states where some of the centers are run by KKM, they requested the rest day because they're really, really stretched, and we have to understand this for the KKM staff. So we are seeing how we can bring in additional manpower, whether it's from the private sector, whether it's retired nurses, so this is something that we'll be discussing tomorrow, or whether we can train more people to be able to give the vaccines. So tomorrow, Dr. Adham and I will be discussing this, how we can augment the tenaga kerja. Yeah. So what was the other question again? Oh, drive-through. Yeah. So we have piloted the drive-through already at USM Kubang Krian in Kota Baru, and other states have asked also for permission to start the drive-through. So I will give the instructions tomorrow that following the successful drive-through piloting in USM Kubang Krian, other states can also implement the drive-through. But I just requested for 24 hours to set the guidelines, because there needs to be safety guidelines in place kalau nak buat drive-through. Dia kena ada, dia tak boleh pandu lalu terus cucuk lepas tu dia pergi. Dia kena ada observation period. Saya risau nanti ada negeri yang buat terus pandu lalu, dia datang seorang driver, dia cucuk lepas tu 5 minit lagi dia pengsan. So we have to have guidelines in place. It's a good idea. We thought about it before. We dah pilot, and we can roll it out to other states. Yeah. Cuma dia punya drive-through tu, dia punya throughput tak banyak. If you look at the video from Arizona, if I'm not mistaken, it was viral the other day. The Amerika Syarikat 24-hour drive-through PPV vaccination center in Arizona. It does 8,000 a day, about 24 hours. In our PPV PWTC, we do 8,000 between 9 a.m. to 9 p.m. So walaupun drive-through ni dia ada kelebihan dari segi convenience, but in terms of the throughput numbers, you cannot beat the mega PPV. Mega PPV is still going to be the most important workhorse of the PIC ataupun National Immunization Program. We will, because of convenience, reach out to the GP clinics. This will be our sentinel centers for people senang nak pergi. Tapi the fastest ones will be the PPV mega. PWTC does 8,000 a day. So Stadium Bukit Jalil kita dah ada satu PPV yang akan buka pada bukan minggu ni tapi minggu akan datang, dan kita telah buat keputusan untuk menambah satu lagi PPV yang akan menggantikan PPV ataupun yang akan tambah kapasiti di Bukit Jalil, iaitu satu kemah besar di tempat letak kereta. Kemah besar itu akan dijadikan sebagai PPV mega. Anything else? Ada daripada bakal jemaah haji, sebab sekarang ni kondisi masih belum untuk vaksin Sinovac. Jadi bagaimana dengan bakal yang dah disuntik vaksin Sinovac? Ya, kalau mereka dah daftar ataupun dah disuntik dengan Sinovac, maka kita akan bincang perkara ini dengan Kerajaan Arab Saudi supaya bagi kelonggaran kepada mereka. Ya, sebab kalau kita untuk jemaah haji yang belum divaksinasi ataupun melalui tabung haji, kita bagi Pfizer. Tetapi ada yang sebelum ini terlepas, yang secara sendiri dah daftar dapat Sinovac. Saya rasa bilangan dia tak besar. Tapi untuk golongan tersebut kita akan bincang dengan Kerajaan Arab Saudi. Saya juga telah minta nasihat daripada jawatankuasa pakar kita, sama ada setelah disuntik dengan Sinovac dia boleh disuntik lagi dengan Pfizer. Itu pun belum lagi saya terima jawapan. Kalau ada update nanti saya boleh maklumkan nanti. Kalau macam tu, sebab sekarang ni ada negara yang hanya
mengiktiraf certain vaksin. China hanya Sinovac saja ataupun vaksin China. Kesatuan Eropah hanya Pfizer. Arab Saudi hanya Pfizer dengan AZ. Jadi kalau kita nak travel nanti, how do we do it? Maybe we have to inject everything. But is it safe? We don't know. So will there be a point of time where people can choose what brand they want? Well, that was the thinking, but right now we are focusing on accelerating the vaccination process. Kalau kita bagi pilihan nanti, maybe that will slow things down. We'll wait, nak tengok. So right now, I've decided as far as policy is concerned, we thought about that initially, but now the concern is to increase and ramp up the numbers. So we just give whatever we have. Dah. Dah. Okay. Terima kasih. Thank you. Oh, sorry. One other thing. I think dalam masa yang terdekat kita akan ada satu feature. Yes, I want to announce this. Kita akan ada satu feature dalam MySejahtera help desk kita yang membolehkan mereka yang dapat tarikh yang tersilap AstraZeneca dan sebagainya untuk mereka buat pembatalan ataupun tukar tarikh untuk memudahkan mereka yang hari itu dapat maklumat yang silap. Dan juga feature berkenaan dengan ibu mengandung dengan ibu menyusu akan keluar dalam beberapa hari lagi nanti. Ya. Okay, thank you everyone.